दशकं 14 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। समनुस्मृततावकाङ्घ्रियुग्म समनुः पङ्कजसम्भवाङ्गजन्मा निजमन्तरमन्तरायहीनं चरितं ते कथयन् सुखं निनाय समये खलु तत्र कर्धमाख्यो द्रिहिणच्चाय भवस्तदीयवाचा त्रिदसर्गरसो निसर्गरम्यं भगवं स्वामयुतं समासिषेवे गरुडोपरि कालमेघकम्रं विलसत्केलिसरोजपानिपद्मम् असितोलसिताननं विभो त्वं वपुरावेष्कुरुषे स्म कर्धमाय स्तुवते पुलकावृताय तस्मै मनुपुत्रीं दयितां न वापि पुत्रीः कपिलं च सुतं स्वमेव पश्चात् स्वगतिं चाप्यनुगृह्य निर्गतो भूः समनुष्यतरूपया महिष्या गुणवत्या सुतया च देवहूत्या भवदीरितनारदोपदिष्ट समगात् कर्धममागति प्रतीक्षं मनुनोपरुतां च देवहूतिं तरुणीरत्नमवाप्य कर्धमोऽसौ भवदर्चननिर्वृतोऽपि तस्या दृढशुश्रूषणया ददौ प्रसादं स पुनस्त्वदुपासनप्रभावात् दयिता कामकृते कृते विमाने वनिताकुलसङ्कुलो नवात्मा व्यहरद्देव पतेषु देवहूत्या शतवर्षमतव्यतीत्य सोऽयं नवकन्या समवाप्य धन्यरूपाः वनयानसमुद्यतोऽपि कान्ता हितकृत्व जननोत्सुकोऽन्यवात्सीत् निजभर्तृगिरा भवन्निषेवा निरतायामथ देवहूत्या कपिलस्त्वमजायथा जनानां प्रतयिष्यन् परमात्मतत्त्वविद्या वनमेयुषि कर्धमे प्रसन्ने मत सर्वस्वमुपादिशन् जनन्यै कपिलात्मकवायुमन्दिरेश त्वरितं त्वं परिपाहि मां गदौघात् सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।